Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-thalith ashar an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقاعده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبالسند المسلم من كتاب رياض الصالحين قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده أنهم في ذلك استوجبوا العذاب بين الأمم السابقة مع أنهم قد أنكروا المنكر. أما من فعل المنكر فذاك هو واقع في الإثم والعياذ بالله، لكن أولئك نهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف، لكنهم لما لم يقبلوا منهم ما غضبوا لغضب الله سبحانه وتعالى، ما غضبوا لغضب الله. فاليوم أنكر عليه وجاء من الغد وجالسه وشاربه وآكله وكأن لم يكن قد فعل منكر بالأمس، رغم أنه لم ينتهي. نعم، إذا انتهى عن منكره فذاك من تاب الله سبحانه وتعالى عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكنه مصر على معصيته. ومع هذا جاء من الغد أنا قد اديت ما علي، أنا قد نهيته وما انتهى. ماذا كان يجب عليك؟ يجب عليك أن تعتزله. عندك شخص أمرته بالصلاة في بيتك ما صلى، أخرجوا من بيتك، لأن اللعنة وعدم الرحمة هو سببها. عدم دخول الرحمة في هذا البيت هو سبب هذا الذي باسط على معصية الله أو تارك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، بل ربما كان يحث الغير على المعصية بفعله ذلك، وقد نهاه لو سمحت شوف أنت تفعل كذا 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 كذا. فلما نهاه وما انتهى جاء إلى عنده أو راه في محفل من الناس فقام له وعظمه. ذاك يكون تجري للعامة على دين الله. إذا كان هذا من الخواص يقدر هذا من الظلمة والفسقة المعروف بارتكاب الحرام، يكون ذلك فعل ذلك أهل الخواص تجري العوام على معصية الله سبحانه وتعالى إذا رأوا منهم ذلك.
فكان من حقه لا يكون جليسك، لا يكون قعيدك، لا يكون شريبك، لا يكون لك ضيفا ولا تكون له ضيفا. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala naksu, sesungguhnya pertama yang menyebabkan kekurangan daripada Bani Israel, annahu, sungguhnya kana rajul yalqar rajul, sungguhnya seorang lelaki bertemu dengan lelaki yang lainnya ketika dia melakukan maksiat. Di antara mereka fayaqulu ya hadza, orang yang melakukan maksiat, ittaqillah, takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, lakukan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Wada' ma tasna, dan tinggalkan apa yang telah kamu lakukan. Fa innahu la yahillu lak, maka sesungguhnya itu perbuatan tidak halal bagimu. Kemudian summa yalgahu minal ghad, kemudian keesokan harinya bertemu lagi dengan orang yang melakukan maksiat tadi. Wa huwa ala halih, dan orang yang melakukan maksiat tadi tetap dalam keadaan seperti kemarin, seperti sebelumnya. Artinya apa? Masih tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk ketemu kedua kalinya fala yamna'hu, orang yang kemarin memberi nasihat ternyata setelah bertemu kedua kalinya tidak mencegahnya, bahkan makan bersama, minum bersama, duduk bersama. Akhirnya ketika mereka melakukan seperti ini, Allah menjadikan antara mereka berselisih dalam hatinya. Mereka tidak akur. Ini hadis ini, kata Abdullah, sungguhnya mereka itu ketika melihat kemungkaran tapi mereka diam, akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu sama lain, walaupun mereka sebetulnya sudah melarang perbuatan maksiat, tapi melarang perbuatan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ankaral mungkar, sudah mengingkari kemungkaran. Pertama kali bertemu mengingkari daripada itu kemungkaran, tapi ternyata hari keduanya seharusnya ketika masih melihat daripada kemungkaran tersebut, memisahkan diri daripada orang yang berbuat mungkar, tapi tetap diajak makan bersama, duduk bersama, kemudian minum bersama. Berarti ini adalah menunjukkan bahwa dia tidak marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengingkari itu kemungkaran karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah melakukannya jelas dia mendapatkan dosa. Tapi orang yang mengingkari ini tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena seharusnya wajib bagi orang tersebut ketika melihat tetap itu kemungkaran dilakukan, harusnya memisahkan diri, tidak menyapanya, bahkan mungkin mengusirnya. Kadang-kadang kita mendapatkan di satu rumah ada orang di dalam rumah tidak melakukan sholat. Dikasih tahu, dinasihati, ayo sholat, tetap tidak sholat, seharusnya diusir ini orang. Kenapa? Ini mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mencegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang ketika ada orang yang melakukan maksiat, kemudian dia dicegah untuk melakukan maksiat, diingkari perbuatan mungkar tadi itu, tapi tetap melakukannya. Tapi ketika datang malah dihormati. Kadang-kadang yang menghormati orang-orang a'yan, ya orang-orang yang terpandang. Lah, penghormatan kepada orang yang melakukan maksiat ini adalah akan menjadikan orang-orang yang lainnya, orang-orang awam atau yang lainnya, akhirnya apa? Dia tidak akan meninggalkan daripada kemungkaran tersebut. Mereka akan semakin berani untuk melakukan kemungkaran. Dan ini adalah seharusnya dia menghindari atau malah menjauhi orang-orang yang melakukan kemungkaran. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وهنا يدل هذا الحديث على أن المعصية إذا فعلت وتجاهر صاحبها ولم تنكر هنا يعم البلاء للناس كله، فالشر يعم. اختلاف قلوب الناس وتنافر قلوبهم هو ذلك نتيجة عدم تناهيهم عن المنكر وتآمرهم بالمعروف.
لماذا؟ ضرب الله قلوب بعضهم بعض أنتم إذا فعلتم فعلهم كذلك تناكرت قلوبكم فصارت لا ألفة بين المؤمن والمؤمن بل يعامل المؤمن معاملة العدو وهو أخوه مؤمن الذي أمرها الله بمحبته بل تعبدك الله سبحانه وتعالى بمحبته واصطناع المعروف لديه. مع هذا تجد التناكر والتنافر في القلوب هذا لأنها رأينا المنكر جهرا ولم نقوم بالنهي عنه بل يعلن بالمنكر علنا في وسائل الإعلام في يوم كذا مع التواطؤ في يوم كذا في ساحة كذا بيعمل كذا ولا آمر ولا ناهي تكلم. إذا لم يقوم الخاصة فليقوم العامة. إذا لم تقوم بذلك فيتعين على كل من رأى ذلك ليه رحمة بالأمة رحمة بتلك البلد فإن الابتلاءات إنما هي بما كسبت أيدي الناس. لهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل قرآنا يتلى فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بني إسرائيل اليهود والنصارى على لسان داود وعيسى بن مريم. لسان داود هم لعنوا هم أهل أيلة. أهل أيلة اسم بلد وهم يسمونه بأهل السبت لعنوا على لسان سيدنا داود إما لسان الجارحة أو أن الله سبحانه وتعالى لعنهم على لسان داود في كتابه المنزل وهو الزبور. وعيسى بن مريم إما لعنهم بلسان الجارحة أو أنه الله سبحانه وتعالى لعنهم على لسان داود بكتابه المنزل الذي هو الإنجيل. قال Kemudian tadi dikatakan dalam hadis tadi ketika ada kemaksiatan yang dilakukan, kemungkaran yang dilakukan, kemudian orang yang mengingkari tadi setelah melihatnya kedua kalinya ternyata tidak mengingkari kedua kalinya, malah mengajak berteman dengan orang yang melakukan kemaksiatan, akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka. Daraballahu quluba ba'dhim bi ba'd. Akhirnya menjadikan hati mereka satu sama lain tidak ada kasih sayang, saling bermusuhan. Nah, ini di sini diambil daripada hadis tersebut berarti apa? Jika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, kemudian tidak diingkari itu kemungkaran, jelas-jelasan kemungkaran ada di hadapannya, bahkan orang yang melakukannya tidak ada rasa malu, mereka terang-terangan melakukan kemaksiatan, tapi tidak diingkari itu kemungkaran, maka Allah akan menurunkan balak kepada orang tersebut atau daerah tersebut merata. Siapapun mereka, orang soleh kah atau orang toleh, siapapun yang ada di daerah itu akan mendapatkan bala. Dan Allah tidak akan menjadikan apa? Kedamaian di antara mereka, satu sama lain saling berselisih. Karena itu kita dapatkan sekarang kadang-kadang sama-sama muslim, bodoh-bodoh muslimnya ternyata mereka nggak akur. Kenapa? Ini karena kemungkaran yang banyak disaksikan tapi mereka tidak mengingkari. Mereka mendiamkan. Bahkan sekarang ini ketika mereka melakukan maksiat itu ditunjukkan di Facebook, di WhatsApp, ditampilkan di mana-mana. Tapi tidak ada seorang pun yang mengingkari atau berusaha untuk menghentikannya. Inilah yang terjadi. Akhirnya apa? Antara mereka Allah jadikan satu sama lain tidak ada kasih sayang. Mereka saling bermusuhan. Nah, ini seharusnya siapapun yang melihat itu kemungkaran, itu wajib bagi orang yang melihatnya untuk untuk membersihkan daripada itu kemungkaran. Sebetulnya ketika ada kemungkaran dilakukan, kemudian kita ini berusaha untuk menghentikan itu kemungkaran, ini sebetulnya rahmat terhadap mereka. Karena mereka bakal mendapatkan azab dari Allah. Kan itu kita kasih sayang terhadap mereka, jangan sampai kamu diazab. Dan ini juga rahmat untuk orang yang di daerah tersebut. Kenapa? Mencegah turunnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu azab yang akan diterima, maka mereka akan saling berselisih. Kemudian dibacakan
daripada firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang yang kafir daripada Bani Israel. Ini disebutkan turun kepada ashabus sabat, yaitu daripada ahlul ailah. Ahlul ailah ini yang mana mereka dicegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngambil ikan di hari Sabtu. Tapi tetap mereka melakukan dengan cerita yang sudah diceritakan beberapa waktu yang lalu. Ini akhirnya apa? Karena mereka di antara mereka ada yang melarang, tapi tetap kumpul bersama mereka. Akhirnya mereka berdua yang melakukan dan yang tetap duduk bersama mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ala lisani Daud. Ala lisani Daud di sini ada dua artian. Ala lisani Daud, memang Nabi Daud dengan lisannya, natiknya dia mengingkari melaknat daripada Bani Israel. Dan yang kedua, dengan artian ala lisani Daud, artinya apa? Disebutkan dalam kitab Nabi Daud, yaitu dicantumkan di dalam kitab Nabi Daud, yaitu Zabur, ataupun ala lisani Isa, itu juga disebutkan dalam kitab Injil. Disebutkan dalam kitabnya dilaknat para Bani Israel karena melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang juga ikut duduk bersama mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma mujib al-la'n. قال وذلك بما عصوا ما عصيانهم الذي استوجب ذلك اللعن أي الطرد. اللعن المراد به الطرد من رحمة الله. لعنهم الله أي طردهم من رحمته بما عصوا، بوقوعهم في معصية الله سبحانه وتعالى وكانوا يعتدون أي يتعدون على حدود الله ويرتكبون ما حرم الله ويتركون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. كانوا لا يتناهون عن منكر، إذا فعل أحد منكر لا يتناهى. وانقسموا في ذلك إلى 3 أقسام، منهم من ارتكب ما بني إسرائيل، من ارتكب ما حرم الله وما هو المنكر فذلك استوجبوا العذاب. القسم الثاني هم الذين ضرب لهم مثلا في هذا الحديث، وهم نهوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم بعد ذلك اكتفوا بذلك فجاءوا من الغد فخالطوهم وآكلوهم. هذا استوجبوا العذاب كذلك، لأن رضاك بالمنكر منكر، رضاك بالمعصية معصية، رضاك بالكفر والعياذ بالله كفر، فالرضا بالمنكر منكر. وقسم ثالث نهوهم، فلما لم ينتهوا اعتزلوهم. فهم هنا استوجبوا العذاب لكونهم أولا فعلوا المنكر، والآخرون من الذين استوجبوا العذاب نهوهم بالرغم لم يفعلوا المنكر، لكن نهوا، لكن ثاني يوم آكلوهم وشاروهم ولم يعتزلوهم. لماذا أولئك استوجبوا العذاب والمعاصي كثيرة؟ قال لأنهم عصوا وتباهوا وتجاهروا بالمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. هذا لا يروح العطلة الصيفية ويذهب إلى جزيرة كذا أو إلى جزيرة جهنم أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يقول احنا عملنا كذا والتقينا وسوينا من المعاصي كذا كذا كذا، يفتخر عند أصحابه، بل ربما رواهم الفوتو والفيديو الذي سووه في جزيرة جهنم. Kemudian mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan kenapa kok Allah melaknat mereka? Bima asau, karena mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada laknat yaitu at-tardu min rahmatillah, yaitu dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditolak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mungkin masuk surga orang seperti ini. Kenapa?
Karena orang yang masuki surga itu tentunya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kanu ya'tadun. Mereka itu sudah maksiat melampaui batas lagi. Mereka artinya apa melampaui batas? Mereka tidak mencegah la yatanahuna an munkar. Mereka tidak mencegah daripada kemungkaran fa'aluhu yang mereka lakukan. Nah, di sini sebetulnya terbagi menjadi 3 bagian. Orang yang melakukan maksiat sebagaimana yang terjadi daripada ashabus sabat terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu orang yang melakukan maksiat. Jelas ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, mereka sebetulnya tidak melakukan maksiat. Bahkan mereka mengingkari, melarang. Tapi ketika mereka tetap melakukan, seharusnya memisahkan diri, tapi mereka ternyata duduk-duduk, ikut bergabung dengan orang yang melakukan maksiat. Akhirnya apa? Mereka juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridha bil munkar mungkar. Ridha dengan kemungkaran itu yaitu perbuatan mungkar. Ridha bil ma'siyah ma'siyah. Ridha dengan perbuatan maksiat itu juga maksiat. Ridha bil kufur, ridha dengan kekafiran itu juga adalah kufur. Nah, karena itu mereka itu kadang-kadang orang yang pertama juga ketika melakukan maksiat bahkan mereka menampakkan diri berani, ya'tadun, mereka melampaui batas mereka ini. Mereka berani kadang-kadang mereka menampilkan dalam medsosnya, padahal seharusnya ketika ada orang yang melakukan qadurat sebagaimana tadi hadis yang dinukil, barang siapa yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka seharusnya falyastatir bisitrillah. Seharusnya dia menutupi diri dengan apa? Dengan Allah yang menutupi kepada dirinya. Allah sudah tutupi, jangan ditampakkan. Tapi kalau sekarang enggak, mereka ini ketika melakukan maksiat berani lagi. Kadang-kadang ketika kalau di daerah sana, daerah Arab itu ada musim panas. Musim panas itu musim libur. Mereka kadang-kadang berangkat ke daerah orang-orang kafir atau ke tempat-tempat maksiat. Mereka bangga melakukan maksiat, seharusnya ditutupi dirinya, menutupi dirinya daripada perbuatan maksiat, tapi ternyata mereka enggak. Mereka berani menampakkan diri, difoto, selfie, kemudian melakukan maksiatnya ditampilkan di mana-mana, semua orang tahu. Nah, ini berarti mereka adalah orang-orang yang melampaui batas daripada kemaksiatan yang dia lakukan. نعم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم قال ايش وقفنا لبئس ما كانوا يفعلون ذمهم الله سبحانه وتعالى وذم فعلهم وتصرفهم في هذا الموقف وفي هذا. قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. من عاد الله اتخذوه وليا بل ربما أحسن الظن في كافر وساء الظن في المسلم. يوالون من حاد الله ورسوله، مرتكب لمعصية بالإجماع، تارك لواجب بالإجماع، وهو مع ذلك يتخذه صديقا، بل ربما إذا كان من أهل المسؤوليات أو من أهل الثراء افتخر بصحبته على أصحابه، لم يفتكر بذلك بل افتخر بذلك حتى إذا تصور معه صورة باها بها ونشرها، يفتخر بصحبة فاسق، ليس يتولى فقط بل يفتخر بذلك. يوالون من حاد الله ورسوله، يسب الله وينقص من قدر حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم أو من نقص كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يثني عليه خيرا. هذا وال ما حاد الله سبحانه وتعالى. يسب أولياء الله ويحارب أحباب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقدم على محبتهم وعلى موالاتهم. أولئك الذين تولوا من عاد الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين كانوا يفعلون المنكر ثم لم ينتهوا عن منكرهم فخالطوهم وصاحبوهم. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي
ولا تأكل إلا طعام تقي. فيكون التقوى وميزان الشرع هو الميزان لنا في مخالطتنا بالناس. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء الفجر: نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. هذا هو الحب في الله، وهذا هو البغض في الله، سواء بين المسلمين بعضهم البعض. هم الكفار فقد خرجوا عن حد الإسلام، وذلك تحرم موالاتهم مطلقا. هذا بين المسلمين بعضهم البعض المحبة والبغض يكون بميزان الشرع، لا محبة للنفسية ولا بغض نفسي باتباع هوى نفس، لا، إنما بميزان الشرع. أطاع الله حببته، كما سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: ألا لا تبغض ولا تحب حتى ترى فيه ميزان الشرع، فإذا أقمت فيه ميزان الشرع شفت موافقا له فأحبه تكون محبتك لله، وإن خالف ميزان الشرع فبغضه تكون بغضك لله سبحانه وتعالى، وذلك هو من أقوى عرى الإيمان. Kemudian ketika mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka karena melakukan kemaksiatan dan mereka melampaui batas, karena mereka tidak mencegah daripada apa yang dilakukan daripada kemungkaran, labi sama kanu yaf'alun. Mereka adalah orang-orang yang jelek apa yang telah mereka lakukan. Kemudian tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Kadang-kadang kamu melihat banyak di antara mereka yatawallawna, mereka malah menjadikan pemimpin atau teman akrab atau memuji-muji mereka alladziina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, benar-benar jelek apa yang telah mereka dahulukan, mereka yang telah sampaikan terhadap mereka anfusum, terhadap jiwa-jiwa mereka. Artinya apa? Yang telah diserahkan nanti, apa yang akan dilihat di hari kiamat itu adalah perbuatan yang jelek. Nah, di sini seharusnya ketika mereka melihat ada kemungkaran atau kemaksiatan yang dilakukan, seharusnya mereka mencegah dan menghindari diri. Tapi kalau mereka orang-orang fasik ini enggak, malah mereka itu menjadikan orang-orang kafir itu malah menjadi pemimpin, teman akrab. Mereka memusuhi kadang-kadang saudaranya sendiri orang Islam tapi orang kafir dirangkul. Mereka kadang-kadang husnudzon terhadap orang kafir tapi orang muslimnya disuudzoni. Nah, ini adalah orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang jelek. Bahkan kadang-kadang mereka bangga ketika bertemu dengan orang yang fasik, orang yang kafir seandainya, kadang-kadang bangga, foto bersama, kadang-kadang dipajang fotonya, menjadi kebanggaan bagi mereka, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Seharusnya kita menjadikan ukuran daripada kecintaan kita terhadap seseorang, yaitu ukuran secara syariat. Mereka yang taat kepada Allah, kita jadikan teman. Mereka yang takwa kepada Allah, kita jadikan teman akrab. Tapi enggak, mereka ini orang-orang fasik, orang-orang munafik, mereka malah menjadikan orang-orang kafir itu adalah sebagai teman, orang-orang fasik itu adalah sebagai teman. Padahal makan saja Nabi merintahkan kepada kita, Pak, la ta'kul ta'amaka illa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan kamu kecuali orang-orang yang takwa. Ini urusan makanan ini. Wala ta'kul illa ta'ama dagin. Dan kamu ketika mau makan, jangan kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Ini ukuran untuk makanan. Ukurannya, mizannya apa? Takwa, taat kepada Allah. Itu yang harusnya kita dahulukan. Apalagi pemimpin, apalagi teman. Seharusnya apa? Kita yang jadikan ukuran adalah ketakwaannya. Bagaimana juga di dalam doa Fajr, itu di situ ada doa nuhibbu bihubbikan nas. Kami ini cinta dengan kecintaanmu ya Allah terhadap manusia. Wa nu'adi man ada. Nu'adi man ada. Wa nu'adi, dan kami ini ya Allah memusuhi orang yang tidak melaksanakan perintahmu, orang yang selalu membangkang daripada perintahmu. Kami ini musuhnya Allah. Ini doa yang kita baca setiap apa Fajr itu.
Kita ini cinta dengan Allah yang mencintainya, yaitu orang-orang yang takwa. Kita benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini seharusnya bisa menjadikan ukuran siapa sih orang yang harusnya kita jadikan teman, orang yang kita cintai, yaitu ukurannya secara syariat, yaitu takwa. Orang-orang kafir, ya boleh kita muamalah dengan mereka, tapi bukan itu yang kita dahulukan. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ketika ada orang kafir, ketika ada orang fasik, ada orang yang beriman, ada orang yang takwa, tapi orang kafir yang didahulukan. Tapi kadang-kadang orang yang fasik yang didahulukan, lebih tersenyum terhadap mereka, tapi dengan orang muslim merengut. Dengan orang muslim kadang-kadang tidak dikasih muka. Nah, ini keliru. Seharusnya ukurannya bukan harta, bukan yang lainnya, bukan kejabatan, bukan pangkat, tapi ukurannya seharusnya taatnya dia, takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita dahulukan. Naam. Thumma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalla ay haqqan. Wallahi, qasam yamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna, khitab li ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, أو لتأخذن ولا تأخذن على يد الظالم، أي تقولون للظالم يا ظالم انتهي عن ظلمك، ولا تأطرنه، أي تعطفونه. الأطر أصله العطف، أي تعطفون به عن الباطل على الحق حتى يقع على الحق. أطرا تأكيد. ولا تقصرنه على الحق من القصر، قيل هذا الاسم مقصور. لماذا سمي اسما مقصورا؟ لأنه قصر عن الحركات، أي منعت عنه الحركات الثلاث، وتحبسونه وتمنعونه عن ماذا؟ عن ما كان قصرا، أي تمنعونه منعا عن ظلمه. فإن لم تفعلوا ذلك يأتي العقاب. كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فإن لم تفعلوا ذلك، قال فإن لم تفعلوا ذلك ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم ثم لا يلعنكم كما لعنهم. ليلعنكم الله سبحانه وتعالى، أي أن هذه الأمة حكى الله سبحانه وتعالى لنا قصص الأمم الماضية لنجتنب أفعالها السيئة. فإن أنتم فعلتم مثل ما فعلوا من عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنكم تستوجبون ما استوجبوا من العذاب، تستوجبون ما استوجبوا من اللعن والعياذ بالله. كان سيدنا سعيد الخدري كان في خلافة أحد من أمراء بني أمية، وكان عندما يخطب هذا بني أمية مبغوضين عند المؤمنين، لأنهم عادوا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قام يخطب يوم العيد الصلاة أولا ثم الخطبة، صح؟ إذا قام يخطب هذا الأمير كلهم يصلون العيد ويخرجون يخلونه يخطب لوحده، ما حد يقعد يسمع الخطبة حقه إلا حواشي وعسكره. فلما رأى ذلك بس العيد الثانية نحن نقدم الخطبة على الصلاة. لما اجتمعوا قام وخطب أولا، الناس يستمعون خطبته. قالوا له سيدنا الصحابي الجليل سيد الخدري، قال يا هذا، ما قالوا يا أمير ولا شيء، يا هذا لقد غيرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة أن تصلي أولا ثم تخطب، لقد غيرت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، لكن إن أخرنا الخطبة لم يبقى أحد يسمع كلامنا. قالوا اعدل بيسمعون كلامك، لما ظلمت لم يحب أحد سماع كلامك. وهكذا هذا إذا تكلم الظالم إما أن تقوم أو تكون أذنا صمّا، وإذا تكلم العادل فإن حتى البهائم تنصت لذلك الكلام، فيكون العدل حتى بين الحيوانات في الجبال والشعاب، كما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما عدل في حكمه رأى البدو عجيب، الذئب يمشي بجانب الغنم
ما يأكلها. عجيب. لابد أن شيء حصل في الرئاسة هناك، في بيت الله، في البيت الأبيض، في بيت الرئاسة، لابد شيء حصل. إيش حصل؟ قالوا نعم، مات ظالم وتولى أمير عادل. هذا الأمير العادل هو سيدنا عمر بن عبد العزيز. عندما تولى مشى الذئب مع الغنم ولم يأكلها. العدل أنصتت لكلام العادل حتى البهائم، فكيف لا تنصت كذلك الإنس؟ فإنما حجب الناس رؤساءهم والملوك على دين رعاياها. إن الرعية امتثلت أمرهم وكل الله سبحانه وتعالى بهم إماما عدلا، وإن الرعية ارتكبت ما حرم الله ولم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر سلط الله عليهم إماما جائرا وضرب بين قلوبهم فيدعون ولا يستجاب لهم، وتنقص هيبتهم عند الأمراء. فإذا نقصت الهيبة عندهم، لماذا؟ لأنهم يخالطونهم لأجل طعمة، لأجل لقمة، لأجل بنكس أو نحو ذلك، من شأن هذا يخالطه ويرى منكره فلا ينهى عن ذلك. لهذا ينبغي للعالم الذي يريد أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف أن يكون له سببا، فلا يتكل على عطايا أهل الظلم أو نحو ذلك، فإن ذلك يقيد لسانه. وجبلت النفوس كما ورد في الحديث على حب من أحسن إليها. إذا أحسن إليك اليوم ثم أحسن إليك ثانيا فإن قلبك يميل إليه. إذا كان من أهل الكفر والفسق مال إليه، وميلك إليه يسقط الله سبحانه وتعالى، بخلاف إذا مال لأهل الحق ولأهل العدل فإن ذلك يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم لما يرضي عنا ويبعدنا على ما يسخط عن ما يسخطه عنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kalla, berhenti, jangan diteruskan. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf." Kamu jika melakukan perbuatan yang baik, wala tanhauna, kamu tidak melakukan perbuatan memerintahkan untuk perbuatan baik, wala tanhauna 'anil munkar, dan kamu tidak melakukan mencegah daripada kemungkaran, wala ta'khuduna 'ala yadidh zalim, dan kamu tidak mencegah terhadap orang yang zalim ketika melakukan kezalimannya, kamu tidak mencegahnya, wala ta'tirunna 'alal haqq atra, dan kamu tidak mengikat kepada perbuatan yang benar terhadap mereka, wala taksurunnahu 'alal haqqi qasra, sehingga mereka melakukan kekurangan. Taksurunna itu dari kata kan seperti isim maksur. Isim maksur itu kan dicegah muniat ala harakatis salas, dicegah daripada 3 harakat. Artinya apa? Mengurangi daripada kebenaran yang mereka lakukan. Aw la yadribunna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd. Sehingga aw la yadribanna Allah, atau kalau kamu tidak melakukan semuanya itu, sehingga Allah akan menjadikan antara hati-hati di antara kamu sekalian akan berselisih dengan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Tidak ada ulfa antara mereka semuanya. Kemudian selain itu, summa layal anannakum kama la'anahum. Kemudian kamu juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Bani Israel ketika mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini orang-orang yang mendapatkan laknat dan mendapatkan di dalam hati mereka saling bermusuhan karena apa yang telah mereka lakukan ketika mereka tidak memerintahkan kebaikan kewajiban, mereka juga tidak melarang daripada kemungkaran, malah mereka duduk bersama, malah mereka makan bersama, mereka minum bersama, tidak mengingkari daripada kewajiban. Akhirnya Allah akan menjadikan hati kamu satu sama lainnya tidak kasih sayang, tidak ada kasih sayang, saling bermusuhan, sehingga Allah juga akan turunkan laknat kepada mereka. Diceritakan Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, ketika di zaman Bani Umayyah. Ketika zaman Bani Umayyah ini, zaman Bani Umayyah ini yang sebagian di antara mereka membenci daripada keluarga Nabi SAW. Ya, bukan ahlu bait Nabi SAW. Ketika khutbah mereka, di antara mereka ketika khutbah hari raya itu kan setelah sholat. Jadi setelah sholat baru khutbah. Ketika mereka khutbah,
setelah sholat ternyata mereka berdiri semuanya. Tidak ada yang mendengarkan, khutbah sendiri akhirnya dia. Akhirnya ketika melihat seperti itu, akhirnya dirubah sama dia. Wah, ini kalau khutbahnya setelah sholat, tidak ada yang mendengarkan, dirubah. Dirubah khutbahnya sebelum sholat, supaya mereka hadir semuanya. Ketika tengah-tengah khutbah, ini Sa'id Al-Khudri langsung menegur daripada khatib yang lagi khutbah di zaman Bani Umayyah tersebut. Ya hadza, hei, kamu ini telah melakukan kezaliman. Kamu telah merubah daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah kamu lakukan? Ditegur depan orang. Tapi ketika dia ditegur, akhirnya dia mengatakan, iya, sebetulnya aku rubah ini karena apa? Setiap kali aku khutbah setelah sholat ada yang hadir. Kata Sa'ad Al-Khudri, kalau kamu ingin mereka hadir, ya yang imbang, kalau yang sedang tengah-tengah aja ketika khutbah. Jangan kamu itu malah mencaci ataupun menyinggung daripada perasaan orang yang mendengarkan. Yang imbang kalau seandainya khutbah itu jangan terlalu panjang, ya jangan membenci orang, jangan mencaci orang. Nah, kalau ingin kamu banyak orang yang hadir. Nah ini sepatutnya seperti inilah. Ketika ada kemungkaran mereka langsung menolak daripada itu kemungkaran. Ya kalau ada kemungkaran itu ada dua, ya orang yang ketika khutbah atau ketika ceramah, kadang-kadang mereka itu membicarakan orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Di sini ada dua kemungkinan, ya imma ente berdiri atau ente sudah tutup telinga. Kenapa? Akhirnya membuat kebencian nantinya dengan apa yang dia bicarakan. Tapi ketika ada orang berbicara dengan hatinya, berbicara bukan tidak menyinggung yang lainnya, ini tentunya pembicaraannya, khutbahnya, ceramahnya akan diterima semua orang, bahkan benda-benda padat pun, bahkan para hewan-hewan pun akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan faedah daripada pembicaraan yang lewat hati. Sebagaimana yang ceritakan bahwa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ketika dia adil dalam pemerintahannya, akhirnya diceritakan bahkan antara serigala dengan domba bisa jalan bareng dalam satu kandang. Seharusnya kan serigala ketika melihat kambing kan diterkam, dimangsa. Tapi ini tidak, mereka bisa berjalan bersama, mereka bisa satu kandang bersama, tidak satu sama lain, tidak saling memangsa. Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata karena keadilan daripada Umar ibn Abdul Aziz. Walaupun hewan pun akan merasakan manfaatnya ketika di situ ada keadilan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin. Ya, juga sebetulnya kita ini mendapatkan pemimpin yang baik itu tergantung daripada rakyat juga. Tergantung daripada rakyatnya juga. Ketika rakyat tadi itu ada yang melakukan kemungkaran, kemudian diingkari, berusaha untuk dihilangkan itu kemungkaran, maka Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi ketika di situ kemungkaran dibiarkan, kemaksiatan dibiarkan sampai merajalela, tidak diingkari ataupun dihilangkan, akhirnya apa? Allah menjadikan penguasa-penguasa yang menguasai mereka adalah orang-orang zalim. Dan inilah yang terjadi sekarang. Karena itu kita ini orang-orang yang alim, orang-orang yang khutbah, orang-orang yang selalu menasihati orang lain, usahakan ketika kita berbicara itu dengan sebaik-baiknya, bicara dengan hati, bukan karena hal yang lainnya. Bukan kita ceramah atau nasihat karena ada timbal balik yang kita dapatkan. Tidak, tapi khususkan semua itu karena Allah SWT. Karena dianjurkan bagi setiap orang yang lain itu untuk setiap orang yang alim itu dianjurkan ketika dia menjadi orang yang alim sesungguhnya, seandainya dia ceramah atau ngajar, itu dia mempunyai sabab. Sabab itu punya kerjaan, punya hasil yang dia bisa untuk makan dirinya dan keluarganya. Artinya apa? Ketika dia berbicara tidak ada tendensi untuk harta. Kenapa? Dia sudah berkecukupan. Ketika berkecukupan tidak butuh dengan yang lainnya. Otomatis pembicaranya dia tidak ada ketakutan, takut tidak dikasih makan, takut tidak dikasih uang, takut tidak dikasih
ini pemberian, enggak, tapi murni pembicaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya terjadi. Itu adalah yang bisa saya terjemahkan, wallahu a'lam.